ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ନୂଆପଡ଼ା। ଏବେ ବାହାରିବି ରୁମ୍ରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇ ଘରେ ଆମେ ରହୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ତାଲା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାର୍ବଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫା ସୁତର ଅଛି ଘର। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରୁହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁହନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସିଧା ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ କବାଟଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭଞ୍ଜାର ହିରୋ ସାଇକେଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଏବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଗିଚା, ବାରି ବଗିଚା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଶୋକ ଲିଲନ ବଡ଼ ଦୋସ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଲ ମାରି ଦେଇଛି। କମ ସେ କମ 4.5 ଟନ୍ ଆଖାପାଖି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାରିଛି ଜାଲି, ଯେମିତିକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ହଲିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍, ବାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ସେଇଠୁ ବାହାରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍। ହୋମ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାର୍କ କରି ନେବା ଟିକେ। ସନ୍ଥ ଜେଭିୟର ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନଟେ ଯାଉଛି ଆଗେ ଆଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଯିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଯିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲା ରୋଡ଼, ଆଉ ଆମେ ରାୟପୁର ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ସିଧା। ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଅଛି, ଅଇଁଠାପାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ। ଏଇଟା ଅଇଁଠାପାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାନେ। ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍, ରାଇଟ୍ ଗଲେ କାଇଁସିର ରୋଡ଼, ସିଧା ରାୟପୁର ରୋଡ଼। ଆମେ ଯିବା। ତେଲ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ, ଟାଙ୍କିରେ ଖାଲି ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଭରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଶିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି NGTTC, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍। ଏଇଠି ଡେଲି ମୁଁ ଡିଜେଲ ପକାଏ। ଏଇଠି ଛିଡ଼ା କରିବା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେମେଡ ଛକ। ରାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଯିବେ ହୀରାକୁଦ, ଲେଫ୍ଟରେ ଯଦି ଯିବେ କ୍ଷେତରାଜପୁର, ଆଉ ସିଧା ଆମେ ଯିବା ରାୟପୁର ରୋଡ଼। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋରୁମ୍ ମାନେ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ। ସୁଜୁକି ସୋରୁମ୍, ଅଶୋକ ଲିଲାନ ସୋରୁମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲିଲନର।
एटा देखि पारुथिबे मारुति सुजुकी रो आगरे आ गोटे शोरूम अछि लेफ्ट रे ही अछि महिंद्रा शोरूम देखि पारुथिबे महिंद्रा शोरूम एक्सीडेंट बहुत भरी जाई छी खराब गाड़ी गुड़ा एबे आम पहुँचले एटा गोटे छक लेफ्ट रे जदि जीवे आपण माने ताहले रिंग रोड को पहुँची पारिबे सीधा जवा रायपुर रोड रे देखि पारुथिबे एठी गोटे जंगल अछि फोर लाइन अछि किंतु सेपटे पत्थर पथरा गड़ी की पड़ी जाउछि सेहि पई गोटे लाइन रे चालुछि गाड़ी माने आ देखि पारुथिबे केमती पर्वत अछि पहाड़ लेफ्ट रे अछि रेल लाइन एबे हीराकुद रो जोटा बहुछि से नदीटा देखिबाकू मिलिबो देखुथिबे पहुँचलाणी एटा होछि महानदी रो बही के आसुछि बड़ नदीटा ब्रिज देखि पारुथिबे केडे लंबा अछि सरी जाइछि वर्तमान ब्रिज एटा हीराकुद रास्ता राइट रे एटा आगो काल जुगर ब्रिज गोटे बढ़िया अछि किछि भी हेई नै बढ़िया दिसुछि बाकी कलर फलर लगेई दियंते बढ़िया दिसंता टिके एटा होछि एमसीएल ऑफिस राइट रे एटा लेफ्ट रे देखि पारुथिबे हीराकुद रेलवे स्टेशन एटा हीराकुद रेलवे स्टेशन टा एटा होछि बरगड़ और रायपुर रोड एटा लेफ्ट रे जदि जीवे बरगड़ को राइट रे सीधा जदि जीवे रायपुर रोड एठी देखि पारुथिबे विकास हॉस्पिटल अछि बड़टा बिल्डिंग देखा जाउछि देखि पारुथिबे सेटा एटा होछि विकास हॉस्पिटल प्राइवेट बड़ हॉस्पिटल टा आ तार पछपटे विकास स्कूल अछि देखि पारुथिबे एटा लेफ्ट रे रास्ता अछि बरगड़ पसिबा पई वर्तमान आमे पहुँची जाइछे एटा बलांगीर छक पहुँची जाइछे देखिबे ट्रैफिक गोटे अछि एटा देखि पारुथिबे लेफ्ट रे जदि जीवा बलांगीर सीधा रायपुर सीधा जीवा आमे रायपुर रोड रे एटा वर्तमान पहुँची जाइछि सोहेला एठो लेफ्ट रे जीवा आमे नुआपड़ा जीवार अछि सीधा जदि जीवा एटा रायपुर आमे लेफ्ट रे जीवा वर्तमान पसी जाइछि लेफ्ट रे नुआपड़ा रोड देख पारुथिबे सोहेला टाउन टा एटा मंदिर गोटे अछि लेफ्ट रे एटा गोटे राइट रे अछि गोटे मंदिर देखि पारुथिबे हनुमान मंदिर टे चालंतु वर्तमान जीवा आमे एटा होछि पदमपुर टाउन एठी गोटे स्टैच्यू लागिछि हरिण को साप धरिछि देखि पारुथिबे सीधा रे एटा देखंतु ए बढ़िया दिसुछि एटा होछि पदमपुर रो ट्रैफिक राइट रे जदि जीवे बलांगीर सीधा नुआपड़ा लेफ्ट रे जदि जीवे सॉरी
लेफ्ट रे जदि जीवे बलांगीर राइट टा जानी नहीं बाकी आम सीधा जीवा एबे एक्सीडेंट हो जाई थांता केमती ब्रेक मारिदेली प्रभु को धन्यवाद बची जाइए सीधा जीवा आम नुआपड़ा पिक्चर तारी भूल थिला देखि पारुथिबे एटा किंग्स फैमिली होटल एठी मु आज खाइबा को आसी बिरयानी देखि पारुथिबे मगई छी बिरयानी केमती लागे ट्रायल करबी आज देखि पारुथिबे लेग पीस चिकन लेग पीस खाई सारी देछि वर्तमान देखि पारुथिबे हाड़ एटा होछि नुआपड़ा ओभर ब्रिज रेलवे ब्रिज फाटक चलतु पार हेबा एठू नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आसी बाकी मालटा खाली हम खरियार रोड रे चलतु जीवा डायरेक्ट जीवा एबे खरियार रोड को नुआपड़ा ठू खरियार रोड 10 किलोमीटर पहुंची जाइए आम देखि पारुथिबे एठी गोटे मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर टे बोधे दिसला नहीं भल देखि पारे नहीं वर्तमान आम पहुंच जाइए खरियार रोड टाउन आम खाली करवा आग को बोधे अच्छी ए भाई केते बढ़िया अच्छी रे यहीटा बोधे अंबिका हार्डवेयर पहुंच जाइए आम यार माल थिला अंबिका हार्डवेयर रो खाली हेबो पछपटे ये छिड़ा कर गाड़ी कथबार्ता देखि पारुथिबे अंबिका हार्डवेयर थैंक